तो ट्रेनिंग सेंटर केंदा थीसी जे देखिछन के आपण। तो चलून आज देखमा ट्रेनिंग सेंटर केंदा अछि जे। तो गुड मॉर्निंग सांग माने समस्त को जुहार जय मां समले आउ समस्त को मोर आर गुटे ब्लॉग के स्वागत करुछे। आ सकालु सकालु भाई मुई छाद ऊपर के पले आछे गुटे व्यू देखबार लागि। आ से व्यूटा चलून आपन को भी देखाबी केंदा अच्छे जे। पूरा कैलाश पर्वत रो व्यू आछे पूरा ई साइड टा। आ इटा गुटे देखि पारथुबो माने गुटे छोटे पहाड़ अछि तार ऊपरू माने कुहुडीटा जाउछे। पूरा ई व्यूटा देखबार लागि मैं पूरा सकालु सकालु पले आछे छात ऊपर के। आ ई पटरू पूरा सूर्य उदय हेउछन। आ खास कर ई व्यूटा मते बहुत भल लागला। पूरा पहाड़ लंबी छी पूरा से लास्ट जाके। आ कुहुडीटा भी सेमती का अछि बोधे एठी थिबो नदी ना कोन गुटे थिबो सेति पई का एतकी माने कुहुडी उठुची नहले एतकी हवाडा चांस नाही काइना साइड पटे भी कि गच्छ पई का होउथबो बोधे सेटा तो मु कंफर्म कहि पारबेनी। बाकी व्यूटा बहुत भल लागला सकालु सकालु। आउडा पूरा चारि पटरू पूरा ए पहाड़ को घेरी की अछि देखि पारथबो पूरा तले तले पूरा कुहुडीटा अछि। आ सेटा पूरा गोटे बड़ हॉस्पिटल टा ना कोन बोधे मते जना पड़ुची। एटा गोटे हॉस्पिटल बोधे हेइथिबो। तो भाई माने एटा होचे कैलाश पर्वत रो सेकंड व्यू माने। तो संग माने आज मु अछि कोरापुट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रे। आ चलून आपन को टिके ट्रेनिंग सेंटर केमती अछि टिके देखै देबी। छात रे अछि तो प्रॉपर पूरा दिसुनी पाखु गले आ टिके भल से दिसंदा। बाकी मु छत रे अछि तो समस्त पिला माने जाइछंती माने फिजिकल ट्रेनिंग दबाकू माने फील्ड को जाइछंती रनिंग तांकर सब ये होउची। तो मु एबे छात रे अछि तो छात रो चलून टिके आपन को व्यूटा देखै दोची। ए जगह पूरा रगड़ी की पूरा एठू पूरा लास्ट जांकी अछि एटा फील्डा ए साइड रे भी अछि। तो देखि पादो एटा पिला माने समस्त ठिया हिचंदी। तो एठी एई प्रकार पूरा दौड़ा हबो माने अटकीबेनी पिला सेमती का दौड़ा हबो एठू से लास्ट जांकी पूरा ग्रुप रे दौड़ा हबो। आउ एटा अछि देखि पारथबो एटा बार अछि। एटा कोन अछि त मु दूर देखुची तो एटा बार नुह एटा अलगा कोनडा बोधे तो बोधे बार हेतिबो। तो एठू पूरा दौड़ी की जिवे सेटा डेइबे पुणी एटा देखि पारथबो सीढ़ी टाइप रो अछि। तो एठी भी जिवे सेटा को डेइबे ए जो एटा जो अछि एटा को डेइबे पुणी ए जांके जिवे एटा को पुणी चढ़ीबे एठी पुणी चढ़ी की पूरा एपटो छोटो छोटो बार गुड़ा अछि। तो से लास्ट जांके पूरा बार अछि दूर होउची तो दिसुनी। तो एमती का माने एठू रनिंग करा हबो एठू जोर पूरा रनिंग करा हबो पिला माने हालिया हे गेले पूरा एठू दौड़े पूरा एठू चढ़ी की जिवे सेठू माने एमती का जिवे पूरा से लास्ट जांके पूरा सेठी भी बार अछि देखि पाथबो से पट को पूरा जिवे। एटा तले भी से जो हैंगिंग टाइप रो छोट छोट बार थाए नि कि एटा दिसुनी माने एठी अछि से पट पहाड़ से पटे भी अछि। बाकी मु एठी अछि ना मु जाइनी। तो एठी समस्त पिला माने ठिया हिचंदी माने यांकर एबे रनिंग होतला एबे तांको किछि माने ट्रेनिंग रो कोन रूल्स फुल सब कुहा होछि समस्त ठिया हिचंदी देखि पारथुए। आउ एठी का आउ एबडे बैरेक फेरेक अछि सब माने पूरा सेपटे अछि पहाड़ रो से ठीटा गोटे कोन मेन ऑफिस टा बोधे हेछि जोठी की सब देखा जाई परबो। आउ एपट पछपट व्यूटा टिके देखिदवा एटा गोटे बड़ लेक माने कोन गोटे पहाड़ मझिरे गोटे बंध टाइप रो अछि पानी बहुत अछि पूरा। आउ एपटे पूरा पूरा पहाड़ पूरा बहुत भरी होई की अछि और पूरा कोहुडी रे एमती पूरा सखालु देखिबा माने पूरा कैलाश पर्वत दिखला परिका लागिवो पूरा सेमती का व्यू आछो। तो एपटे भी पूरा एटा तो एबे जाके पूरा चलछि ताली कोहुडी पूरा अछि ताली देखि पारथुबे पूरा पूरा कोहुडी
ମାନେ ସେ ଆଗକୁ ଯେତିକି ଦେଖିବେ ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ କି ପୁରା ସବୁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଦିଶୁନଥିବ ସେମିତିକା ପୁରା ଟିକେ ଟିକେ ଦିଶିବ ପୁରା କୈଳାସ ପର୍ବତ ପୁରା ସେମିତିକା ପୁରା ଭିଉ ଆସିବ ପୁରା। ତ ଏଠି ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର। ତ ସମସ୍ତ ପିଲା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି କୁହାହେଉଛି ମାନେ ଫିଜିକାଲ ବିଷୟରେ କି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ରହିବ, ଆଜି କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ, କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସବୁ କୁହାହେଉଛି, କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଫେଟିକ୍ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ କେଉଁ କାମ କରିବେ ସେଇଟା ଇଏ କୁହାହେଉଛି। ତ ଏଟା ଅଛି ଭାଇ ବ୍ୟାରେକ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେଡ଼େ ଲମ୍ବା ଅଛି। ତ ମୁଁ ଥିଲି ପୁରା ସେ ଲାଷ୍ଟରେ, ଆଉ ବ୍ୟାରେକ୍ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ଏଟା ଫିଜିକାଲ ପାଇଁକା, ଆଉ ଏଟା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ମୋର ଏଯାଏ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇନି। ଆଉ ଏଟା ଯେଉଁ ଅଛି ତ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ମାନେ ଉପରକୁ ରସିରେ ଚଢ଼ିକି ଛୁଇଁକି ଆଇବେ ଉପରରୁ, ଏଟା ଜାଣିପାରୁଛି ଦେଖିକି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଫିଲ୍ଡ କେଡ଼େ ଅଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ, ଏଟା କ୍ୟାମେରାରେ ଟିକେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିବ ବୋଧେ, ନହେଲେ ଏଟା ପୁରା ଲମ୍ବା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଭାଇ ଗ୍ରୁପରେ ସକାଳୁ ଦୌଡ଼େଇବେ, ମାନେ ଏମିତିକା ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ଦୌଡ଼େଇବେ, ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେବ ମାନେ କହିପାରିବନି। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଟା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି କମାଣ୍ଡୋ ମାନଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ଡେକି ଡେକିକା ଯିବେ, ତ ଏଟା ଅଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏଟା ବସ୍ ମାନେ ରଖା ହେଇଛି। ତ ଭାଇ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଚାଲିବା ମନା, ମାନେ ଏତିକି ଇଏରେ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବେ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ, ମାନେ କୋଉ ବି କାମ ଅଟକିବ ନାହିଁ ପୁରା ଜୋରରେ, କେହି ବି ତାମାନେ ଚାଲିବେନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଭାଇ ଆଉ ପଛରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେହି ବି ଚାଲିକି ଯିବେନି ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ଏମିତିକା ହିଁ ଚାଲେ, ଟାଇମ୍ ବାଇ ଟାଇମ୍, ମାନେ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରେଲର है। ଆଉ ମୁଁ ତ ଦିନଟା ଯାକ ପୁରା ରହିବିନି, ନହେଲେ ଦେଖେଇଥିତି ମାନେ ଦିନଟା ଯାକ କେମିତି ରୁଟିନ୍ ଥାଏ। ତ ଏତିକି ଟିକେରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ କେମିତିକା ମାନେ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଥିବ। ମାନେ ସକାଳୁ ଏମାନେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକି ରଗଡ଼ିକି ପୁରା ରନିଂ କରିକି ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ଏବେ ଟିଫିନ୍ ପାଇଁକା ସମସ୍ତେ କେମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ମାନେ ଟାଇମ୍ ଦିଆ ହେଇଥିବ ତମକୁ, ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା, ସେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ତମେ ଯାଇକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଟିଫିନ୍ କରିକି ଆସିବ, ମାନେ ଆସିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ, ମାନେ ଟାଇମ୍ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ପୁଣି ପନିଶମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଦିନଟା ଯାକ ତ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିକି ଖାଇବା ପିଇବା ଏପଟ ସେପଟ ଯାଇଥିବ, ତାପରେ ବି ଯଦି ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ତାପରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ପଛପଟେ ଫେର୍ ବି ମାନେ ଏମାନେ ସାର୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ସେମିତିକା ଫିଜିକାଲ ମାନେ ଫିଜିକାଲ। ତ ତମେ ଭାବି ପାରୁଥିବ ଏଠୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫିଜିକାଲ ଦେଇକି ବାହାରିବେ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ କେମିତି ଥିବ। ମାନେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହିଁ ରହିବେ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍। ଏମାନଙ୍କ ପଛପଟେ କେମିତି ଧୂଳି ବାଲି ଲଟକିଥିବ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ମାନେ ଏମାନେ ସାର୍ଟ ବି ଏଯାଏଁ ଚେଞ୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି, ଫେର୍ ବି ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଟିଫିନ୍ କରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତିକା ଥାଏ ଭାଇ, ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ଏତିକି ମାନେ ସହଜ ନଥାଏ। ତ ଯିଏ କରିକି ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଥିବ। ଆଉ ତମେ ଏତିକି ଟିକେରେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ, ମାନେ ଏ ଭାଇ ବି କେମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ମାନେ ଏଠି ଏଜ୍ ଦେଖାଯିବନି ଭାଇ, ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ପୁରା ଟ୍ରେନିଂ, ମାନେ ଏଠି କାହାର ଏଜ୍ ଦେଖାଯିବନି। ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଡ଼ କେମିତି ମାନେ ଅଟକୁନି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ରନିଂରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେଟା ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପୁରା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାଣି ଟିକେ ବି ନେବାକୁ ଯିବ ମାନେ ବି ଦୌଡ଼ିକି ଯିବ, ସେମିତିକା ଥାଏ ଭାଇ ରୁଟିନ୍। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତିକା ଥାଏ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର ମାନେ ରୁଟିନ୍ଟା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ମାନେ ମୁଁ ଏଠୁ ଫେରିଯିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କାଲି 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଏଠି ଥିଲା। ଆଉ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ମୋତେ ଏବେ ଟିକେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଅଟକିକି ଟିଫିନ୍ କରିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ, ମାନେ ମୁଁ ଅଧା ରାସ୍ତାକୁ ଆସିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଚକୁଳି ପିଠା, ଇଟିଲି, ପୁରୀ ବନା ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଅଟକି ଦେଇକି ଏଠି ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିକି ଯିବି।
तो सकालू सकालू मत तेलिया खावा को टे मन है कहीं पेट खराब हो भावी मुझे इटिली आ गोटे चकली पिठा मागुची तो चलो खाई बाहर। तो मोर ओडिशा पुलिस रो ड्रेसिंग पाइका किसी सामान नेबार थिला तो सेति पाइका ए दुकान को आछि आउ ए दुकान मते गोटे सार देखते दिले आउ से सार को पाइ दीटा कैब नेबार थिला तो सेति पाइका से एठी मते बोते दिला कैब भी मु दीटा कैब नेबी तो देखि पारथबे केमि केमि सामान एठी अछि एटा पिस्तौल पाइका एटा मोनोग्राम आउ हुइसिल पाइका आउ दीटा कैब एक कैब दीटा मु नेबी आउ मोर पाइ गोटे जूता नेबार थिला तो जूता तो मु एबे नेबिनी परे नेबी। तो ये सबू सामान मिलूला भाई माने कपड़ा ठू आरंभ कर कैब हुइसिल कॉर्ड माने बेल्ट सबू मोनोग्राम आपनकर स्पोर्ट्स सामान टी शर्ट जर्सी सबू टाइप रो माने मिलूला कपड़ा भी मिलूला तो मते बहुत भल लगिला और मुझे दुईटा कैब नेबी आउ स्थान को से सार भी कहते मते तो दुईटा कैब आनी देबा पई तो से सार को पाई भी नेबी आउ एटा देखि पारदो सॉक्स अछि माने ओडिशा पुलिस रो बहुत सामान ये मिलूला भाई माने सबू सामान ये पूरा अवेलेबल थिला तो ये दुकान तो मुझे देखी नी कहीं ये नुआ आसती तो से सार बोधे नहीं बोधे तो जना तो से मत रास्ता बतई देते और यहाँ सारे मु तो नेबी जो ओपी दुईटा कैब नेबी तो देखिपार एक कैब दुईटा मोर आटा सब सामान गुड़ा अच्छी तो देखिपार बहुत सामान माने मत देखी बहुत भल लगला और सामान मोर पैक हो सारा और एबे मो बाहर जी भाई रायगड़ा ठीक अच्छी भाई एठी रखुचे वीडियो को वीडियो भल लगी लाइक करेंगे।